Good morning. Bonjour. Comment ça va? Bien, toi même? Oh, yeah. First, I'm going to use Tibetan language. Je vais d'abord utiliser la langue tibétaine. Yung chun chodo tu hi December here, c'est ta. Surtout, Malam says the Karchimburi. In some sala, Dudu Dajizo, Hyonchub Sanctuary, the Tandari Mato, Jandenzuna, Yanchimanchik, Hyando Sanhi Chundun, Tani. Jisumka Lamanama Sorvarin Dip. Tani Royan Stomach Locarti Chula Hopa Hose Nitafani Sordibzilla Jella Yalan Juch Chu Ninon La Yonch Chu La Parchimio Chun Tashimba Tandizo du Che Nyen Se Ta Gom Dup Kongo Kapsina Ti Germ Drogri Ti Yanata Yon Yurdu Tu Message Tere Ta Mon Cheshun and Ji Zanimatoso Ki Sabanda Yojiri Chubchova Ringola Ndon Jula Ndon Dina Manzanza Chinga Tav Duduzon Mato the Maron Panachi Gati ta kontar yana Hyonchon Chod Turkey December years Tony Chu Lojon Zojite Uni Hena Chu says the Loyon Zoj the Huro Gigi York Jirava Conchum Tachi Huro Chu Raman Hasoko Kola Muni hena ya jungu yo mare. Tambu chu kesha he ya nama te gong tola kesha he gorzena. Rong luchi ngokni sem ko todore te. Ta lugen de zog, ngokn de zog, sangen de zog. Sonji shacha tabak upok niserte to yonde. Chu lunga yasanka Shabaton Hupa Dodon Dota Zuna Tin Rivete Lava Mepa Nurva Mepak Driven Dodon Dota Yong Song Taga Con Legion to Lama Sagittarian. Ti Tundis with the Chivon Ronki Ron Lanto Yoy Ronk Ron La Tranchimbo Jizosam. Rong lunga ya sang kola lo yong zo rong lunga ya sang de lanto la ji yap thana sonji karan tere pama ka tana yo tin thogre semchen ka toyo tin gundu rong ko samda yo tin dogre tandi zo de chu seji de chu Hien du chu nimbu dudu nandate ngone hiena rong lungo yasanka kola tada hiens tene lungo yasanka je za je pa pi ji za je lu kan de choyos sam kan de choyos Lucien Yagal Tani Ngog Yongur. Tandizo Tanal Patohi Tonya Dajizo Tandizondu Tajan Dajingo Kanti Jingo Rongla Yanchimuchi Samlo Ton Tachu Tompik Tombo Jiri the Sonji Jum Dendig Jigi Chu Tomchi Malam no Yaman no Yin Tason Ti Huron the Dotsoma Many lose over sage, Tom Denzo,
Uni 그 도시 주동거나 휴런도 총만다 이마도 멍명바데 땡땡 단 델라제리세시나 파티거나 토유런다 토유지나 제리도 만다복 흰칸다가 노지 만달라라 너 저기 대손다죠 지금 가르친도 손달라 라지 리고도 몸에 카트온선 선선을 피티거나 차가고 덴덴 저들 맞출리데 문이 도시 여보주가나 탐만도 여만노연도 제레주도 깨치 머롱연도 연바 땡땡 진짜 다치티 야기수 성로동 진짜 구파지나 먹어 주셔나 대연나 롱라수 카르고 템무고가 남변다시나 나이루 나이노 나이 셈지 데 ngada rendusu ngala ngala mago senitandi so titolant zoni 5 go jere judo nyensen choma dersing de sam de lugo dersing yolere ngok go dersing yolere tamoni pa tohi hyonju hero ka chego do ji rong la nunse he de zuma danda rong la jere judo jegi dungar mombo ji yongzi ki jundanda de ko dund ji mato ji sik yole mari tozo de rong ji kanri ren to sik junda ji ren to sik rong la samlo ton tandi ji tong go res jere judo tani ngachagi tandi zo lojong zo de lojong zo ji ton ta pars ge tamri tam tela jere judo geba thomak tam par do tam thamak tam te 다 사치 선다 지고요 보노니 동부 담때 지 롱거 지 니스르데 야고 지 신주 시니 오 땅이 주도 거 삼치천직 롱인종 예제지 고르레도르 두 힘말라 담세 쉬어봐 힘막나도 두 세천줄레 데 텀트지리도 도마 게와크 세그나타 담테 Tani parda geva otani miluten to opa hakosu chemata pa yemba hakosu legendary hakosu korvnyemi yom hakosu tangani chuhi duggel yanjina chudana tangi chudana nribi tuyulere sedi di tilantela sonji ju kompong seso tayong tela twa chite sonji ju kompong de kanri zore ji shurunda chini ngi top bolere de mare choron nonk sang to yoleres tozo to toba hepala tani taphi dhamma kando tawa gamba hyopasan re ti tagam hyosate yanchi manchik yapochi mizi cheese tog jeredo tagam hyosate lambe pa tambichi nos tani tela yo jeredo chi ronji yongwa ke chetal hundro chule yanro sempi dorsen tani mandar jut la sobar tani teda tsoma ki rung jut sanjit ji mi terhe dol segana ndal segana tetsi mi yongzi ji lo na ta phat ni tani chuji de go gong tar yin chu samji chen ji he yin khong zo ma to ta nga chuji de na thup chimbu re ondro ke dro chimbu ji ze yong juzi mombo chu to yong na Mayamba Mumbuti Gangala Kukurchi Yona Sambana, the Chu Maris, the Chu Yamahina, Chu la Nason Tomahi to say. Chu Yonda Mazina, Chu la Tani Dixas in a Muni Tonsang Rong Chu Namda Jintasana. Tesukola Kongyons Matoya. Tesukol Samotona, Lama Yenago, Tesukola Samoton, Trava Yenatikola Samoton. Nyamlen pa yena tikol samlo tong cha de ta ten chu de yapo chi yong yo le mar jere de tse hyama la samlo chi tong rong yan ni ki tön la samlo chi tong ni jere de song ji ju kong phong la mi ni te ma to chen da la top nyan ro je ze long hyo chuman hyo pa ka pa mo no ya chi ke chi tata yo na ke chi tata men do zo mo le ngui ni he na Jenika Kuru Yoga Gagari Lama Kuncho Sankti. Tamega Mega. Yenchi Machi to todo Samotondena, young Jeretu.
chula parche rongo turban rose ju tandi den ro ti ko la song ma to ta chu ji de go sam de tani dombo ta ba te yamu ji ta la pa tani ta ba ka chong hu ba no yere ta ba te che re ju do ma cha ge sang ka to den ro ko se lu ngo yo lu do ngo ni ga la to ni ta ba se ja ma te sang ka zon tong ji ko la sang ka zon tong te sang ko ni lu ko la ji sam lo tong na ta sen la sam lo tong de sen dong sen ni ye ge no ni sen ni se ji di ko la tani sam lo de tong na sen ni se ji di nga chu sang ka sen ni de to so na te son ji se ji te re dong ma li tro se ji te re tani ji ka hi ji ni son ji no de lo lo jep ji yong yo ni ma te sang ka no ni ji rong ji to sang ka no ni de wa ji do ya hin khom so na ga ga ji me mi ji mi nya wa li so na du ga ji me mi ji zong bu to ra zu na ko te ga ga ji me ngam bi me ra zu na ga ji me hyu du ni ga ko na nyam khun di ni ga nyam ba ni se jo ko ngo ni sang yo ko to ni he yo na gong la yo ye ba me ba ti to so na te ni hien chi ba la ndi se jo he wa dan cho ba ni ga ndi da shin do nyen se ko ndi so na da he so na he so hyo so na hyo so hien chi ni ga te che re jo sang yo ko chun chur zong ji re ma to ji he wa te cho ba se dem den te ji me ba tong de ta hien chi li zhor se ni ji te re to rong ko sang ko to ko re ma to te ma to na karo te ga rong ko ma na jin den karo hyang do dro man de hin to lu te la pen sam ji ma sha ba jo ta do do song lo tong ko ji ko sang yo ko la sam yin ji ma ji tang ko de do na ti ko la这操车这去做，胸中脏这去做，那么刚才这里呢，那么那种就当嘛这过去偷渡小就，这里他多我们那个嘛多，因为这卡路这去了带呢，人家就是都就是龙秀就是人家都见到这上过那带呢，是马上那去这个。什么些子去了带呢，帮忙去了，容量用得把经济面们那的。这去的去呢，去了不容易去了，人都真当不去么的个嘞。但是说，但是这个容是这么咋说做个嘞？都说都懂不到啊，但了怕怕死。What I say things, just some small procedures. Donc ce que j'ai dit correspond juste à une petite procédure. Generally speaking, whatever you do, some dharma activities. De manière générale, quelle que soit l'activité du dharma que vous fassiez, and you should generate bodhicitta. Vous devez générer la bodhicitta. And to start, like a prayer of the refugee and generating bodhicitta. Et commencer en récitant la prière de refuge et de la bodhicitta. Through the irreversible faith and to recite the invocation for the lineage lamas. Et avec une foi irréversible, réciter la prière à la lignée des lamas. To say they may please to liberate all the mind stream of the sentient beings. Et en priant pour libérer, pour qu'ils puissent libérer le fleuve, le courant d'esprit de tous les êtres sensibles. That is the tradition you should to follow up. Et ça, c'est la tradition que vous devez suivre. But we are not doing like this. Mais nous ne faisons pas ça. And of course, it's our old student, they knows very well. Bien sûr, nos anciens étudiants le savent. But sometimes here, some in the Saturday hour course, some there's new people. Mais parfois, dans nos cours du dimanche, il y a de nouvelles personnes. For them, it's like to many pray, blah blah, a little bit. For them, it's bizarre. Et si nous prions beaucoup de prières, c'est peut-être un petit peu étrange pour ces personnes-là. And then it's like we are not doing to just remind to say that please generate bodhicitta. Et donc nous ne les récitons pas et nous avons juste le rappel de la bodhicitta. Of course, it's not correct. Mais ce n'est pas correct. But we are follow up like this. Mais c'est ainsi que nous faisons. And anyway, we are now studying this heart treasure, which is the discussion virtue, beginning, middle, the end. Donc, nous étudions donc
texte qui est les paroles vertueuses au début, au milieu et à la fin. And how to practice view meditation and conduct, which is the heart of the authentic beings. Et comment pratiquer la vue, la méditation et la conduite, qui est le cœur des êtres authentiques. And this one is like the beginning, middle, and the conclusions. Et donc il y a ces trois parties, début, milieu et fin. And the beginning is discussion about the decadent age. Le début est une discussion sur cet âge décadent. To really is our minds turn towards like from samsara. Pour tourner notre esprit loin du samsara. To get the determinants of the renunciation. Et gagner cette détermination. And really like a kind of strong, vividly want to practice Dharma. Et d'avoir ce souhait vif de vouloir pratiquer le Dharma. And then there is the kind of the questions. Alors la question suivante arrive. And if I practice Dharma, which kind of the consequence? Si je pratique le Dharma, quelle en sera la conséquence? The result of the consequence is you become the Buddha. Le résultat, la conséquence, c'est que l'on deviendra Bouddha. And also there's questions. Il y a aussi une autre question. How I can to get Buddha, and externally or where? Comment atteindre le Bouddha, extérieurement ou autrement? Not external, inside in your mind. Non, ce n'est pas extérieur, c'est à l'intérieur de notre esprit. Then is how I can to realize that. Alors comment est-ce que je peux réaliser cela? And then we have in the middle discussion, which is the view, meditation, conduct. Alors nous avons la discussion au milieu qui concerne la vue, la méditation et la conduite. And also generally speaking of the Dharma, Et de manière générale, dans le Dharma, is the meaning of the Dharma is a kind of the big education. le sens du Dharma, c'est une éducation. And Dharma education is not externally materials. Et l'éducation dharmique n'est pas quelque chose d'extérieur matériel. Dharma education is about talking about our body, speech, mind. Et l'éducation du Dharma est une discussion sur le corps, notre parole et notre esprit. How about our body, speech, minds? Comment est notre corps, notre parole et notre esprit? Everything is good or bad very much depends our own body, speech, minds. Et donc, que le bon et le mauvais pour nous dépendent vraiment de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Our peerless teacher of the Buddha, Notre maître inégalé, le Bouddha, he is the shower of the inevitable causalities. c'est celui qui nous a montré la causalité inévitable. And he said that if your body, speech, mind is, you do and this and that, Et il nous dit que si nous faisions ceci ou cela avec notre corps, notre parole et notre esprit, and you receive also the like this and that. il a dit que l'on recevrait en conséquence ceci ou cela. And according to your body, speech, mind's movement, Et en accord avec le mouvement de any notre kind of movement, corps, parole, esprit, tout type de or mouvement, positive or negative, que ce soit positif ou négatif, and the result is inevitable. le résultat sera inévitable. And that is like he said. C'est ainsi qu'il a parlé. And therefore, you should to correct your own body, your own verb, your own mind. Et donc vous devez corriger votre propre corps, parole et esprit. If we learn our body, speech, mind, Ici nous apprenons au sujet de notre corps, parole et to esprit. give good education our own body, speech, mind, Et nous donnons une bonne éducation à notre corps, parole et esprit. to put the correct path. Et que nous les plaçons sur le chemin correct. That is very kind our own self. Alors c'est d'être vraiment bon envers nous-mêmes. We did good things for ourselves. Alors nous avons fait quelque chose de bon It's pour nous. not only good for ourselves. Mais ce n'est pas seulement bon pour nous-mêmes. Whoever connect to you, C'est bon pour toute personne also qui they est en receive the happiness. qui est en contact avec nous. Et cette And personne- therefore, it's a Dharma education is all the time is our own body, speech, mind. Nous recevons
nothing else. Il n'y a rien d'autre. And therefore, now it's like first discussions. Et donc, la première discussion, We're talking about the decadent or the degenerations action of the Buddhist speech mind. est au sujet de la décadence du corps, parole et esprit. And we, through the discriminating wisdoms, we understood distinctions between correct, incorrect. Et grâce à la sagesse discriminante, nous savons faire la distinction entre ce qui est correct et ce qui est incorrect. And then it's like we have the such determined renunciation. Et grâce à cela, nous avons un renoncement très décisif To be free from the negative action body speech mind, pour être libre des actions négatives du corps, de la parole et de l'esprit. and also the result of that. Et également le And résultat. then is we are like self-determinations Et donc nous avons cette autodétermination and say I want to study Dharma. pour étudier le Dharma. And then is the really to study Dharma. Alors l'étude réelle du Dharma, It's the crucial, the key point is the view, meditation and the conduct. le point crucial c'est la vue, méditation et la conduite. And that is in the middle discussion. Et ça c'est la discussion du milieu. Of course, before we are studied, that I'm often say, there is extraordinary preliminary practice. Et avant de commencer l'étude, il y a ce que je dis souvent, des pratiques préliminaires. Like refuge prayer, bodhicitta, vajrasattva, like kusili, so on. Comme la prise de refuge, la générale bodhicitta, vajrasattva, le front du kusali, etc. And then it's now really to establishing a view, Et maintenant, pour l'établissement de la vue, a way of the view la manière de la vue, is the way of the holding of the mind. c'est la manière, la façon avec laquelle l'esprit. And now it's like our view is more talking about the deviation of in the mind. It is not mind, the nature of the mind. Donc la vue concerne une division de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit, mais la nature de l'esprit. And when we are really to concerning the things, Quand on se soucie des choses réellement, and as I said, this Dharma education is our body, speech, mind. comme je l'ai dit, l'éducation du Dharma concerne notre corps, parole et esprit. And to study our body, speech, mind is very important. Et étudier notre corps, parole et esprit est très important. Externally, environment, insentient being, and the 5 objects desirables, if we want to study endless, useless, meaningless. Si l'on souhaite étudier l'environnement, tout ce qui est à l'extérieur, tous les êtres sensibles, les objets désirables, etc., c'est une étude sans fin et qui n'est finalement pas très utile. There's externally these phenomena. Ces phénomènes extérieurs, If we really to be honest, determinedly to analyze, si l'on veut être honnête et si on les analyse, and what the Buddha said is to them is absolutely truth. ce que le Bouddha a dit en ce qui les concerne, c'est vraiment vrai. And Buddha said external these things are like a rainbow, hallucination, like dream. Ces choses extérieures, comme le Bouddha l'a dit, sont comme un arc-en-ciel, comme un rêve, comme une hallucination. There is nothing substantially existence. Il n'y a rien qui soit substantiellement existant. Where they are come from, where they are living, where they are distant. We don't know destinations. D'où ces choses viennent, où demeurent-elles, où vont-elles. If we Il n'y a rien qui soit défini. If we research them, Si on les recherche, chasing to them, si on
run after them, si on court après, we are completely deluded. on devient complètement illusionné, Confusions. confus. Like a dream, in the dream, we are chasing something else. Comme un rêve dans un rêve, nous courons après quelque chose d'autre. That is absolutely truth. C'est complètement vrai. Then it's better to research our own self. Alors il vaut mieux rechercher à propos de nous-mêmes. Who am I? What am I doing? Qui suis-je? Que fais-je? How about my body, my verb, my mind? Qu'est-ce qu'il en est de mon corps, de ma parole, de mon esprit? And same as I said before, our own identity is in our body. Comme je l'ai dit avant, notre propre identité est dans notre corps. There is something vivid to all the time concerning like I am. Il y a quelque chose de très vif qui se soucie constamment en disant je suis. And we need to search if that is. Et nous devons chercher cela. And to more to concern that. Et être plus soucieux de cela. And through this concerning how it is. Et en se souciant de cela, comprendre comment c'est. Of course, it is very difficult to say like this and that. Bien sûr, c'est très difficile de dire que c'est comme ceci ou comme cela. But in our body, there is something vivid, ourself. Mais dans notre corps, il y a quelque chose de très vivant. Therefore, it's the Bible that Jigme Limpa says. Et c'est pourquoi Jigme Limpa a dit. I didn't say in Tibet. Je n'ai pas dit en tibétain. I will say. Je vais le dire. It is not existence. Ce n'est pas existant. Even the Buddha's eyes can't see. Même les yeux du Bouddha ne peuvent le voir. It is not non-existence. Ce n'est pas non-existant. It's the source of all the samsara nirvana. C'est la source de tout le samsara nirvana. It is not contradictions. Ce n'est pas contradictoire. And if you need to express or describe, even the Buddha's tongue is become silent. Si vous devez le décrire, même la langue du Bouddha deviendra silencieuse. That is you need to research. Et cela, vous devez le rechercher. That is the really need to find your own improve or identities. Et vous devez trouver votre propre identité. And also before, like we study, as I said, it's a little bit we practice extraordinary practice to purify a little bit the mind. Et donc, comme je l'ai dit, au préalable, pratique les pratiques préliminaires pour purifier légèrement l'esprit. And in our life, dans notre vie, there is one is very important. Il y a quelque chose de très important. That is this one. C'est cette chose. Your this mind. Votre esprit. Nothing else. Rien d'autre. Tandizodu, tamse dino tagojite, sendo senye yiga iba hiyon ko senye ktenyi re. Senye tin dandaji re, dandaji yore yato kado segana se tagi yo mares. Jigme Limpa yopa maya jarvin damazi. Yole re segana sungji chom dendig yeshik hyang zigan dandaji re se jo mares. Mepari ego sechina reo mari korndi nika yonsa yena shoro ko nondu ju pondoda soman charon so yeshiyole tare dana yeme nika ngande jire dolejina ngande jigo reole mari ndajire ju ndandi re se jo yep khado zu ndandi re se gane sonji jomden de jago samsala hyaltsam yolzama lole mari tandajire Tejeredo rong sang chunye te tandachule. Tejeredo chi shurula yole ma gong yole rong sang tondana yole. Tatela songlo tonje chugo nimbo dodo tere kazong ma hyudes. Tatema to jeredo songlo tong sa jigo yole ma. Togo teri jeredo nga chok de di nonga sholoka tuchi reji pareva. I think the verse is 64, yes? 64. Yes. Oh yeah, Hyoloka Tuch Tambari.
Lachi Jerva Kundu Henrenzi, Honchi Nimbo Kundu Yigetu, Chuchi Hezo Kundu Hyongchap Sen, Jishi Kundurong Yidu Dronson. Tachid the capsula, the Katon Kari Setin, Monso Yeni Tofa Chuku, the Toman, Chuku Ron Herjan Henrenzi, say Chanchology. Dana Lachi Jerva Kundu Henrenzi. Da Lachi Kur Mashi Dragona Toma, Undusat, Solidna, Poncho Henrenzi. Dan Poncho Henrenzi, the only don't come back and Poncho Henrenzi, the candidates, wrong Senate, Sando Senate, Senate. Wrong Sank Senate, Chunity, Poncho Henrenzi, take money Sumuzo, take Jomba, La Samla Ton Yona. That Tenala Sonji Don Hyoncho Semba, Yadam Jiddi, Tanasundu, Lati La Jatop on Rombo Sundu Sons. The Lati Jerva Kundi, Lati the Jerva Kundus, Deep Jerva, Tata Jerva Sonji, Mount Jerva, Jeris the Tsoma Kunduba Choleris, the Yanez Dolores. Down Yanez, Shurupunachi, Shaw, Yan, Digi. Quando Carvore sono cittadini, te la sono togni angolomar. Rung sang chuni katon son tele. Di toma yonala, chuk rong hel jana henenzi sede. Chuk sete rung sang chuni chuk tela muzo gondo. Rung chir rung la gam jeti tang mason gyumik sang nola yojik. Ti sang chuk rong hel ta sanyuk chuk rong hel tinjariona. Then the Jarva Soma Tanandu Dolores. That la Henrenzi se Ming Tower, Ming Tower Chur. That Chur Henrenzi, Natongato Rong Sen, Henrenzi Togan and Rigundua. Send it to Sat Henrenzi, Telepank Henrenzi Yoga Maris. Dogget Lachi Jarva Kundi Henrenzi. That Mochi Nimbo Kundi Yige Tus. Mochi Chute, Nimbo Yige Tuk, says the. Jereju the Nimbo Yage took te on Mani Pema Honsha, Sendujite, Unizagana, Yadam Jedihidu, Sejum, Jarva Sonji to Hyoncho Sambasta, than a Jarva Kundusem. Jarva Yutu Tsomaka, Jereju the Chigi, Nimbo Tikun Duga Yuleso. And when they hear that Jereju the Samsana Yagin to Damsan Chulere. Then is the Thanan to the Chig Cantin here is. Samson to take into two of money Pema Horjena, wrong sang to Danala, Jerry to sang Chunilla, Machag Namjum, Tomba Whistle Roya, Whistle Tomba Roya said, Send the Sarton Sond and Juk songs of Charge Yopa Totani, Tomba Chani, Tela Jerry to Whistle Katoki, Unyachi Yomari, Cotelin Depachi, Kumo Timon Hegana. Tata Jerese Jenas, Jigme Bak Sonzi. Then I is going to Sonji Song Tasoma, Tela Jeres the Tani, the Tombanya, the Tower. Ting on it, Jeres the Jig was a Lacase Majong Yomart, Cola Nimbo was a charge, you lady. The Ronshon to Ronchik turtle. Tomba to was a Tombanya, Sond in Jupagendo. Teacher Teli, Jeres the Kundi Kunos Tomayan Harrisolate. Tela Corcher said that the Tony Chuk Chatella was a chachi yoba tela church Namjan Hegena, Katun Somba no Yank, Nam he says among, so jet says among, Jonga Nase change on the Jerejo oh ya Pumbo Nase, Desert Somala, Namjan Grete, Tontamba Heganago, Yeshiko Rora, Yeshiko Zalse change. Then is a Hyonsa Tani Rede Yod Tanala, then only here Kachivoto, Man and Drute, Yeshik, Yonada, say, Hirap, Jonkunda, Jeredo, Pena Jeresina, Omnina, Chun Yesh, Mayana, Tandola Jerejo, Rere Kani Yeshi, Rere Kani Yarganago, Machopa Jomari, Melon Yeshi, Yamya Yeshi, Sorto Yeshi. Shadub Yeshi, then Chuni Yeshi, Tanizo. Tani Omani Pema Hung Sure said Tanala, Shenda Chenka Chigodo, Sonji Tamchik, Nimbu Gundu Sega Chuler.
Then is do gonna Hachi not chichute, himbo you get to the dig on a thing himbo you get to the mote, hienes successor. Hienes it sure la yoja, hienes mare, wrong sanya to yoja. Teacher is the hot, take wrong sang chunia the hienes yambaton, wrong sanya hienes tela, kur yeni, say change. London wrong honka, worser yehi choose some pioleran. 참 수원의 결제지도 지 만만 봐수 험히 수제오래라 더 결제도 지 얘기는 듣는다나 단디제 돌레스 더가 운이해가 같이고도 생이 주그 여러 짤테냐리 콘디노서 주 탐기 샤링도 디 생이 주그 여러 찹노던 더 마도 계셔 해용 요 말에 총마 주니 때에 잘 주니 띠 저도 지르 총마 건도 좀 볼라지래 살래. 대라지르도 참참을 리파 건도 좀 보세요. 디 리파 건도 좀 보테냐리 다간다잖아. 디다레 마토 지스고 대리 양거 게먹게 다지도 초동 몬성 다 용요 말이. 저도 다 총마대요. 뭐 지초 이게 좀 다레로 살래. 대만은 대니 추지주 계속 건도 형식 센스. 내가 저 형식 센을 못 찬지 민데 수다 히르미 타나 조르미 타나 조르 때서도 형측 부산은 보지 시다 형측 부산은 보지 샌드위치도 제주도 휴로난 매 롱크 생도라 저 샘피엔 탐치 데소나 아시 삼지 코론지 요지테 샘피엔 탐치 데소나 아시 삼지 삼바지 요지테 히르미소 Titu Tanala Jerijudo, Tenda Songlo Tonjete, Yeni Dramanyumba, Zavani Dramanyumba, Don Songi, Vaji Yembatsana, Jiramku, Jinde, Tozu, Yezo, Nika Tanandus. Tela Tetanya Tananducha de Tanala, Tojerejudo, Hieres, Senyo Kundute, Santeris the Ronga, Chuku Ronhel Tenjarchade, Don't Dom Hieres, Territory. Tela Cherichina, Jig Njobron Yang Candiona, Yonchuk San Rinpoche Redona, Saint Thomas Nipajona, Hierum Redole, Tito Tana Tony Chuk Chambos, In Chuk Jinde got Zorum Jinde. That Tela Cherichid, Hedzo Simoma, Mato, Nambian in the Hipperum Bassage the Ota, Tombo Tomba, Tani Cheriz, the Yin, Tani Cheriz, the Chichon, Tani Yaram Chis of Gum. That thought some sensen to Jerido, Su Sen not Pahitic Chitler. The Jerido wrong sang it in Tonsig, Tapi Domatic, and Tenere Mato, Tatu one, Ton Tombang Matilla, Hierum to Zorum says, Yogumari, Hierum Zorum to Kuru, the wrong sang Chuku Ronherk, Monla, Hiedunica, the Carresin, the Nikati, Hierum te Wosak cha, Zorum te Tomb chazo, Hiezo Sonju chat, Tranzam te door. Those are the Honchuk Sanders. Jihi Kundurumuni Yitu, said that is the Nengo Cheshun and the Terrido. Jihi Control, says the Jihi Jahigardina, wrong sang at the Hitsker. Wrong sang at the Hits at Soma Torture. Jishur could Yerlandanal. Jerido Yarba, you dot Tondola, the dot so much it troshit Zogo. Diana Hinkam, Manu Bunny Sanchin Dumajan, Nayo Trort, Nengo, Jishi controls it. Wrong sang it, they top side the tunnel, they Soma torture. Gunshi Jig Duke say chantulet. Gunshi Soma Hako, turned out on him bonded, wrong sang it, Magona. Chu Jumbo Jetty Yato Hako, Corndi Lamsang Chu Tomacho Tutula Chandrum China, Chun Himbo Dudu Sang Chunit Magona, Tarum Trahik, Corvala Champik Jisimato, Royo Maristok, Jishi Contour, says the Samjum, Jishi Virgin, wrong Saint Higores, that Jishi Contour on it, Jichu Jarval Conducer, Honchi Himbo Conducer, Chuchi Hedos, Hyunchuk Sandrum Bochense. Those are the Jishi controls, Jishi Gajo, Telotoma, Candid, wrong, San dead, San Tataka, San, Muren Gorandujuko, this San Todanala, San Yet Muren Grand Sharon Sag, San Yet Juller.
Ti senya ti hako gogori. Tako sadi tani jishi tsoma tondo. Tani nyarwa tomba arikta, yodo tomba arikta, hyorsong tomba arikta, yinkham da tsoma ndro asak sant, ngazo gongyo golema, rong sang sanya chunye te tok tsarni zonte, senchen te tsamchik pen tondo solire. Chu jere zido korbanyo teni toni tuklo solire, yendon trong me pa te teli njong solire. The Hichishi control says it's sang chunye te toko golire. Okay, I said some crazy things. I choose to read it, the verse 64. Okay, you are very carefully to look at this verse. Very bizarre. Maybe if you see the something else, tell me. The single deity, Avalokiteshvara, unit of all victorious ones, a single mentor, the six syllable mentor, is the essence of all the mentors. A single Dharma, bodhicitta, unit all the stages of the generation and completions, knowing the single one that liberate all, recite six syllable mentor. Une déité unique, Avalokiteshvara, réunit tous les victorieux. Un mantra unique, le mantra aux 6 syllabes, est l'essence de tous les mantras. Un dharma unique, la bodhicitta, réunit toutes les phases de création et de perfection. Connaissant l'unique qui libère tout, récitez le mantra aux 6 syllabes. Who is the single deity? Qui est la déité unique? Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Who is Avalokiteshvara? And you look at this verse 63. What it says, the nature of the primordial purities. Il est dit que la nature de la pureté primordiale. The nature of the primordial purities. La nature de la pureté primordiale. How do you call? It's called the Dharmakaya. Le nom Dharmakaya. Dharmakaya of the nature of primordial purity. Le Dharmakaya, la nature de la pureté primordiale. What it is? Qu'est-ce que c'est? It is your natural mind. C'est la nature de votre esprit. And that is ultimate Avalokiteshvara. C'est l'Avalokiteshvara ultime. If you look at or realize it, your primordial purity of the Dharmakaya, si vous réalisez votre pureté primordiale qui est le Dharmakaya, that is the ultimate Avalokiteshvara. Ça c'est Avalokiteshvara ultime. It is said that single deities. Et c'est ce que l'on dit par déité unique. Why? Pourquoi? Because it is a representative of all the victorious ones. Parce que cela représente tous les victorieux. It is a truth. Et c'est vrai. And your own nature minds Votre propre nature d'esprit is the source of all the victorious. Est la source de tous les victorieux. And therefore, in the Buddha's teachings, C'est pour ça que dans l'enseignement du Bouddha, says that root of the samsara and nirvana is your own mind. il est dit que la racine du samsara et du nirvana est votre propre esprit. Of course, and that perspective is your nature of the primordial purity, is the single deity which is unite of all the victorious ones. Et donc de cette perspective-là, la nature de la pureté primordiale, c'est la déité unique qui réunit tous les victorieux. If you realize that your own
primordial purity of the Avalokiteshvara, si vous réalisez votre pureté primordiale qui est Avalokiteshvara, you realize that all the victorious ones. vous réalisez tous les victorieux. Therefore, you can see the single deity, Et donc vous pouvez parler de déité unique, which is the my own primordial purity of the Dharmakaya. qui est ma propre pureté primordiale du Dharmakaya. And single mantras. Ensuite, il y a le mantra unique. Of course, this single mantra of the Avalokiteshvara. Et bien sûr, ce mantra unique est le mantra de l'Avalokiteshvara, Which is the six-syllable mantra. qui est le mantra aux 6 syllabes. Sometimes you can do six-syllable mantra. Parfois on dit le mantra aux 6 syllabes. Sometimes there's 7 mantras. Parfois il y a 7 syllabes. And all of them Et toutes ces syllabes actually representative of your the primordial purities qualities. représentent les qualités de votre pureté primordiale. Your these primordial purities of the Dharmakaya, Votre pureté primordiale, qu'est le Dharmakaya, the essence of that, son essence, of course, on like kind of the expressible, est bien sûr inexprimable, undescribable. indescriptible, We use a term of the emptiness. et donc on utilise le terme vague. But it's Buddha said this kind of the essence of your primordial purities is heart or core, is the luminosities. Mais le cœur même de l'essence de cette pureté primordiale est la luminosité. Therefore, your essence of the primordial purity is Et donc, l'essence de votre pureté primordiale est source of samsara and nirvana, la source du samsara et du nirvana, source of the wisdom and deities. la source de la sagesse et de la déité. And therefore, from these luminosities, Et ainsi, de cette luminosité, arising of the 5 elements, viennent les 5 éléments, 5 aggregates, les 5 agrégats, 8 consciousness, les 8 consciences, everything. tout. Even is like kind of purity perspective, Même de la perspective de la pureté, wisdom and gayas. les kaya et la sagesse. From these heart luminosities, De cette luminosité au cœur, there's nothing restrictions. il n'y a aucune restriction, There's nothing truly existence, il n'y a rien d'existence, but to appear everything. mais tout apparaît. And therefore, the 6 sleepy mantra is a representative of the 5 wisdoms, Et donc les 6 syllabes représentent les 5 syllabes, les 5 sagesses, and the unique heart core of the Victorians, which is the sleep home. et le cœur même de l'essence des victorieux, qui est la syllabe Hum. And also specific representative of the heart of Avalokiteshvara is the Sh. Et puis la syllabe qui est spécifique à Avalokiteshvara, qui sera Ch. And therefore, there is 6 sleepy mantras or the 7. Et donc c'est pour ça qu'il y a soit 6 syllabes, soit 7. And if you recite these 6 sleepy mantras, Si vous récitez ces 6 syllabes, and it can purify it, elles peuvent purifier is to make it a manifestation of the reality, et amener à la manifestation de la réalité, and therefore et single mantra. qu'un seul mantra. Why you call the single mantra? Pourquoi parle-t-on de mantra unique? Your primordial purity of Dharmakaya, La pureté primordiale du Dharmakaya, last time you said everything. la dernière fois on a parlé de tout, Everything. tout. What do you mean everything? Qu'est-ce que vous voulez dire par tout? Samsara nirvana. Samsara et nirvana. Good, bad, Bon et mauvais. negative, positive. Négatif et positif. Everything. Tout. Therefore you call the using the Samatha Bhattas. Et donc, on utilise
terme samatapana. And these single things permeated everything. Et cette chose unique qui pénètre tout. They're nothing exceptional. Et sans exception aucune. Then whatever coming out the sound, quel que soit le son qui surgit, you said natural sound. On dit c'est un son naturel. The natural primordial purities. C'est le son naturel de la Dharmakayas. Therefore you can do the single mantra. Et donc on peut dire mantra unique. And also single dharma. Et on peut aussi parler de dharma unique. Bodhicitta. Unite all the stage of the generation and completions. Qui unit toutes les étapes, toutes les phases de création et de perfection. In the essence of the point of view, du point de vue de l'essence, movement of the luminosities. Le mouvement de la luminosité. When you are concerning the benefit sentient beings, quand on se soucie du bienfait des êtres sensibles, big generation stage. Alors il y a une très grande phase de création. Same time as au même moment, the essence is like a true seal of your movement of the luminosities. Si vous scellez le mouvement de la luminosité, that is the completions. Ça c'est la phase de perfection. And actually, et en réalité, when you are maintain quand vous maintenez your own votre propre ultimate Avalokiteshvara, which is the natural mind, qui est la nature de votre esprit, Dharmakaya, le Dharmakaya, and that is the source of everything. c'est la source de tout. And therefore, the knowing the single one, that is liberated all. Et donc on parle de l'unique qui libère tout. You don't need to put something to effortfully to make liberate others. Vous ne devez rien faire de spécifique pour libérer autrui. If you want to make liberation others, you should to realize that your own single deity of your nature Avalokiteshvara. Si vous souhaitez libérer autrui, vous devez réaliser votre déité intérieure qui est Avalokiteshvara. Your own nature, votre propre nature, your own realities. votre propre réalité. If you realize that, Si vous réalisez cela, everything is liberated. tout est libéré. If you do not realize that, Si vous ne réalisez pas cela, and maybe you know many things, peut-être que vous savez beaucoup de choses, but you keep on, you do not understand, you will become very much diluted. mais que l'on ne comprend pas cela, alors on devient. It doesn't matter, maybe you know all the Buddha's teaching, On devient complètement illusionné, même si vous connaissez tous les Sutta, Tanta, Shastras, les sutras, les shastras, but you do not understand your own nature reality. mais vous ne comprenez pas la nature de la réalité, And then it's not liberated. alors il n'y a pas de libération. Even you don't know about Sutta and Tantas, Et même si vous ne savez rien de Shastras, les shastras, but you know your own realities, mais vous connaissez votre propre réalité, which is the single point of your nature realities, qui est le point unique de la nature de votre réalité, and you liberate it all, alors vous libérez tout. and you are realizations Et alors vous êtes quelqu'un de réalisé. that we need to concern. Et c'est de cela que nous devons nous soucier. And once we are wanted to practice Dharma, Et quand on veut pratiquer le Dharma, we need to be serious ourselves. nous devons être sérieux nous-mêmes. You know, when we are like kind of the practice Dharma, Vous savez, quand on veut pratiquer le Dharma, if you really honestly to check external things, si vous vérifiez de manière honnête les choses à l'extérieur, you be yourself is truth. si vous devez être vrai avec vous-même, External, everything is illusory. à l'extérieur, tout est illusoire. Like a rainbow, like a dream, like hallucination. It's absolutely truth. Comme un rêve, comme un inconscient,
Now, in our life, crucial point is to look at our own mind, nature, reality. Maintenant, dans notre vie, le point crucial est de regarder notre propre If you realize that your own this identity, si on réalise notre propre identité, you haven't got something desire to be in the Pure Land. Alors vous n'aurez aucun désir d'être dans un champ pur. You haven't got any fear of to born in the hell. Vous n'aurez aucune peur d'être né dans les enfers. Your perspective is become the equal of the hell and Pure Land. Et votre objectif, c'est d'égaliser. You haven't got any kind of desire to born. You haven't got any to fear for the death. Et vous n'aurez aucun souhait de naître ni aucune peur de mourir. And it's your point of view, it's the birth and death is become united. Et de votre point de vue, la naissance et la mort seront unifiées. This kind of, we need mind. Et nous avons besoin d'un tel esprit. Otherwise, what is in our life? Sinon, quelle est notre vie? Sometimes we practice Dharma. Parfois nous pratiquons Dharma. We constantly, maybe I will become rich. Peut-être je vais devenir riche. Maybe I will become famous. Peut-être je vais devenir célèbre. Maybe so many people respect me, Peut-être les autres vont trusted in me. Ils vont se prosterner envers toi. Maybe if I practice Dharma, Peut-être si je pratique le Dharma, I will too maybe receive some big throne, gold and silver. je vais recevoir un grand trône fait d'or et d'argent. What is reality is the really benefit. Mais qu'est-ce qui est réellement bénéfique? And those things are really deceptive. Toutes ces choses sont. We really, to honestly, Toutes ces choses nous trompent pour être vraiment honnêtes. there's nothing hard course. Il n'y a aucune essence à ces choses. We will look at our life. Et si on regarde notre vie, We are living in the momentary nature. nous vivons dans la nature momentanée. These things are in the morning frost. Et ces choses ressemblent à la gelée matinale. First looks like they are Au givre matinal. D'abord, a little bit light, it disappeared. ces choses sont là, mais avec un petit peu de lumière, elles disparaissent. Like really hallucinations. C'est comme une hallucination. These external things you have. Si on a ces choses extérieures, ok, on les a. Okay, there is. Why we need to cling? Why too much run after that? Mais pourquoi devons-nous trop les saisir ou courir après elles? If there is nothing, why we need to suffer? Et s'il n'y a rien, pourquoi devons-nous souffrir? We are like a beginnerless. We came like this. Nous sommes venus comme ça, sans commencement. Even our cherished body wanted, we need to get rid. Même ce corps chéri, nous devons nous en débarrasser. Nothing there is a substantial existence. Il n'y a rien de substantiellement. Therefore, when we practice Dharma, we need to tell ourselves, I need to serious to practice Dharma. Et donc, quand on pratique le Dharma, on doit se dire à soi-même, je dois le pratiquer sérieusement. Do we have history? Nous avons une You know, in the center Tibet, Vous savez, dans Tibet central, there is a black rider lama, horse rider. il y a le lama qui chevauche un cheval noir, Of course, he's very famous. qui est très célèbre, Many thousand people follow. avec des milliers de disciples, Sit on the high throne. et il était assis sur un. But when he died, it's hell. Mais quand il est décédé, il est parti en enfer. His story is still there now. Et son histoire perdure. When his death process starts, Quand le processus de la mort commence, it doesn't help by the materials, families, and external these hallucinated appearances. ces choses extérieures, ces hallucinations n'aident absolument pas. And ourselves, our own lonely, we need to deal. Et nous devons gérer cela de manière solitaire. That times you have some education in your mind. Et à ce moment-là, si on a une certaine éducation à l'esprit, Good luck. alors c'est une Félicitations. Okay, maybe we can post Enfin, un petit peu. coffee, tea. 加心痛。